बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पार्लियामान में अरकान असम्बली से। बात होगी कि जो फाइनेंस बिल जिसे रिवाइज़ किया गया और बड़ी अक्सरियत के साथ इसे मंजूर भी कर लिया गया, इस बजट में आवाम के लिए क्या था, आवाम ने क्या खोया क्या पाया, क्योंकि जिस तरह से मसाइल का सामना करना पड़ा है वो भी आवाम के साथ हमें नज़र आ रहा है कि 350 अरब रुपए के नए इजाफी टैक्सों का बोझ जो डाला जा रहा है, जिसकी तरदीद वज़ारत ख़जाना पहले ही कर चुकी है कि ये टैक्स लग्जरी आइटम्स पर होगा। इसमें कितनी हकीकत है और क्या फसाना है, इस हवाले से भी बात होगी। प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान से, और बात होगी हुकूमत के अरकान से भी कि आखिर मार्च के ऐलानात, PDM के दावे और हकीकत, क्या फरवरी में बिलावल भुट्टो सरदारी यकीनी तौर पर मार्च करने जा रहे हैं या मार्च में PDM जो मार्च होगी उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या करने जा रही है, शहबाज शरीफ के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कानूनी कार्रवाई का भी फैसला कर लिया गया है, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी एक बड़ा अहम सवाल बना हुआ है। इन सब में अरकान असम्बली क्या कहेंगे, आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से सब बात होगी। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर पटेल साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। फरमाइएगा, ये इस वक्त लाहौर में भी हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम इजलास हुआ, लाड़काना में CC की मीटिंग हुई, तो PDM की तो छतरी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर आ गई है। तो फरवरी में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हम इस्लामाबाद आएंगे, तो क्या फ़ैसला मुकम्मल हो चुका है इस हवाले से? जी, हमारी तरफ से तो फ़ैसला मुकम्मल भी है, तैयारी भी मुकम्मल है। और जहाँ तक रही PDM की बात, तो इस हुकूमत, अवाम दुश्मन हुकूमत मुखालफत पर हम एक पेज पे हैं। ठीक है, वो PDM के प्लेटफॉर्म से, हम पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, लेकिन हमारा दोनों का मकसद इस जालिम और जाबिर हुकूमत का ख़ात्मा है। ये फरमाइएगा कि हमने देखा है कि पहले दिन से इमरान खान साहब की जो हुकूमत है इसको टफ़ टाइम देने के लिए पहले PDM का जन्म हुआ, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कोशिशें करती रही है। नैब के ऊपर भी हमने देखा ज़रदारी साहब ने बड़े शदीद उन पर तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और तनकीद भी बहुत ज़्यादा करते रहे। हुकूमत को तो अपोजिशन बिल्कुल भी जगह से हिला नहीं पा रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है? क्या इन हाउस तब्दीली के ऊपर जा रहे हैं? जी, हमारी शुरू में PDM से यही बात हुई थी कि अगर पंजाब में अदम एतमाद कर दी जाती तो मैं समझता हूँ सूरत हाल कुछ और होती, लेकिन उस वक्त PDM का फ़ैसला था कि हम इस्तीफ़े दें। लेकिन हमने 15 सीटों में भी 97 में इस्तीफ़े नहीं दिए। हम इन हाउस रह के अपनी बात करना चाहते हैं, चाहे हाउस धांधली से ही बना हुआ हो। तो बाद में PDM ने हमारा फ़ैसला अडॉप्ट कर लिया है। अब वो वोट को यानी सीट को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, तो ये बात तो हम पहले दिन से कर रहे थे। ठीक है, तो इन हाउस रहकर डेमोक्रेटिक वे में और पार्लियामेंट्री लॉज एंड नूम्स के अंदर रहते हुए वो जो आप कर सकते हैं वो बाहर नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल, फरवरी में पीपल्स पार्टी आएगी या फिर मार्च में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आप बाहर आएंगे? ये सवाल थोड़ा सा कबल वक्त है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी विद इन टॉक्स हैं, बातें हो रही हैं, तो ये सवाल थोड़ा सा कबल वक्त है। इसकी असल हकीकत कुछ दिनों बाद यहाँ हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आज तो पार्लियामेंट में वैसे आपने कमाल कर दी, जो तकरीर आपने की है उसको तो पहले यकीनी तौर पे कहना पड़ेगा, काबिल तारीफ़ है। फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब को पहले बताएं वापस ला रहे हैं या सिर्फ यहाँ सिर्फ दावे ही रहेंगे? नवाज शरीफ को तो वापस लाने, इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है, हमारी सारी पेमेंट फंसी हुई है। वो आएंगे तो पेमेंट होगी ना आवाम के पैसों की, महंगाई भी तभी दूर होगी। अब कहने को लोग इस बात का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, जो वो पैसा लूट कर लेकर गए वो आवाम का पैसा है, वो ना इमरान खान साहब का पैसा है, ना मेरा पैसा है, ना आप लोगों का तो है, टैक्स पेयर्स का पैसा है लूट कर। आज भी जो मैंने बात की है, मैंने बिल्कुल इनको ये कहा है फैक्ट से बात करेंगे। आप फैक्ट्स लो, मैंने तो आज चैलेंज किया अपोजिशन को कि फिगर्स मैं दे रही हूँ, आप चैलेंज कर दें। आप तो कहते हैं इकोनॉमी के इंडिकेटर्स अच्छे नहीं है। जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है, अवाम को अब ये समझना चाहिए 21 साल से उनकी बीमारी चल रही है, 21 साल भी वही बीमारी का ढोंग है, वही इसी तरह से करके वो लूट के बाहर भाग गए हैं। यहाँ पर ये लोग शेर शेर के नारे लगा लें। पहली तो बात है, अगेन मैं यही कहूँगी कि उनका इनकलाब कैंसिल हो चुका है, क्योंकि उनको लग रहा है ना उन्हें डील मिलने वाली है ना ढील मिलने वाली है। दूसरी जो चीज़ ये है कि हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगेन बात ये आती है कि अदालत जब ये फैसला दे रही थी तो अदालत को ये नहीं अंदाज़ा था कि उनके दायरा इख्तियार में नहीं है, और अब हुकूमत को वो सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। वो जो हम मतलब फिर मैं वो भगोड़ा मुलजिम जो हमारे हैं, जो लूट के लेकर गए हैं, हमने उन्हें वापस लाना है, क्योंकि हमारा ये अवाम के साथ वादा है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी पार्लियामान में हम देख रहे हैं कि बड़ी गर्मा गर्मा बहस जारी है। फरवरी में पीपल्स पार्टी आपको फिर टफ टाइम देने के लिए सड़कों पे आना चाहती है, मार्च में PDM आना चाहती है, तो क्या तैयार हैं या फिर ये इनको उसी तरह वापस भेज देंगे? ये तारीख़ों पे तारीखें देते रहेंगे और वक्त ऐसे ही गुजरता रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से
ابھی آپ نے آصف زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کچھ دن پہلے کی سنی تھی کہ ہم سے مدد مانگی جا رہی ہے. تو میرا تو ان سے یہ سوال ہے جو خود کسی کی مدد کے بغیر چل نہیں سکتے، کیا ان سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ پہلے کسی کی مدد کے بغیر خود چل تو لیں. ڈرنا چاہیے، اور اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ آپ 35 سال باریاں لے چکے ہیں، لیکن 3 سال والی ایک خوددار حکومت، ایک امانتدار حکمران آپ لوگوں سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. آئیں، بالکل آئیں. ہم تو کہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اگر یہ ٹرین مارچ وہ والا ٹرین مارچ ہوگا جس کی قیمت آپ کو یاد ہے 200 روپے کے اوپر یہ عورتیں اور رینٹ ا کراؤڈ لے کر آئے تھے، اور جس کی رپورٹنگ کے اوپر وہاں کے ایک رپورٹر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کو قتل کر دیا تھا انہوں نے ہی. سب کو زہر میمن کا کیس یاد ہے، یہ تو بلاول کا مارچ ہے. باقی مولانا کا مارچ تو یہ میرے خیال میں کوئی 6 7ویں تاریخ ہے، تو یہ تاریخوں پہ تاریخیں دیتے رہیں گے، وقت ایسے ہی گزرتا ہے. ایک آخری سوال، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے اور اس میں 621F کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے. پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے اس پہ؟ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے، ایک خوددار حکومت، ایک امانتدار حکمران آپ لوگوں سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. آئیں، بالکل آئیں. ہم تو کہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اگر یہ ٹرین مارچ وہ والا ٹرین مارچ ہوگا جس کی قیمت آپ کو یاد ہے 200 روپے کے اوپر یہ عورتیں اور رینٹ ا کراؤڈ لے کر آئے تھے، اور جس کی رپورٹنگ کے اوپر وہاں کے ایک رپورٹر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کو قتل کر دیا تھا انہوں نے ہی. سب کو زہر میمن کا کیس یاد ہے، یہ تو بلاول کا مارچ ہے. باقی مولانا کا مارچ تو یہ میرے خیال میں کوئی 6 7ویں تاریخ ہے، تو یہ تاریخوں پہ تاریخیں دیتے رہیں گے، وقت ایسے ہی گزرتا ہے. ایک آخری سوال، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے اور اس میں 621F کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے. پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے اس پہ؟ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے، جس نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، جس پہ کرپشن پروف ہو چکی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف دینا چاہیے. یہ اس قوم کے ساتھ ناانصافی ہوگی، یہ آنے والی نسلوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور سپریم کورٹ بار کو اپنی رسپانسبلٹی کیسز کے لیے عام لوگوں کے لیے اٹھانی چاہیے، نہ کہ یہاں پر انہیں اپنے پیسے پورے کرنے چاہیے جو ان پر صدیوں سے شریف مافیا کر رہے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو میم، تھینک یو. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی لال چند صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا. ویلکم. فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ شور ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی تو ممکن نظر نہیں آ رہی ہے، گویا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو یقینی طور پر کارروائی ہوگی یا صرف دعوت تک محدود ہی ہوگی؟ اچھا دیکھیں، دو چیزیں جی. کچھ دن پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈرز نے ایک فیلر چھوڑا کہ نواز شریف آ رہے ہیں، آج آ رہے ہیں کہ کل آ رہے ہیں. ان کا خیال تھا کہ عمران خان اور ان کی حکومت اور ان کے ٹائیگر کو اس طرح کے اعلانات سے ان کو کوئی پریشانی ہوگی. حکومت تو خود چاہ رہی تھی کہ وہ واپس آ جائے، لیکن وہ آ نہیں رہے تھے، تو اس سے ہم نے تو ان کو ویلکم کرنا شروع کر دیا. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، انہوں نے سوچا کہ یہ ان کو پریشانی ہوگی، لیکن یہ تو ان کی گیم ان کو الٹی پڑ گئی. اب دوسری چیز یہ ہے کہ وہ گئے تھے علاج کے حوالے سے علاج کروانے، اور ان کو علاج کروانے جا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ کنوکٹ تھے، وہ سینٹینس تھے، ان کو 7 سال کی سزا آئی ہوئی تھی. تو ان کا 2 مہینوں کے لیے 4 ہفتوں یا 4 ہفتوں کے لیے ان کی سزا کو معطل کر دیا گیا. عمران خان نے کہا اگر یہ باہر جانا چاہتے ہیں تو 7 ارب روپے کی ضمانت دیں. کورٹس نے 7 ارب کی نہیں، جو ضمانت قبول کی وہ کی شہباز شریف کی. انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا کہ ان کو جانے دیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ واپس آئیں گے. اب وہ ایفیڈیوٹ ناؤ اٹس پرووڈ کہ وہ وہاں بیٹھ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ بہت صحت مند ہے. اس ملک کی جو جوڈیشل سسٹم کا، اس ملک کے قانون کا وہ باہر بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کو واپس آنا چاہیے. لیکن ان کو تو واپس آنا چاہیے، لیکن جو انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا، ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا ہے، ان پہ بھی کارروائی ہونا چاہیے، اور حکومت اس پہ کارروائی کرنے کے لیے پریپیئر کر رہی ہے اپنا کیس کہ وہ کورٹ میں جائے. اور بات آپ بہت زبردست کر رہے ہیں، کیونکہ جب جعلی ایفیڈیوٹ کی بات کی جا رہی ہے، جھوٹے ایفیڈیوٹ کی بات کی جا رہی ہے، تو یہاں تو پنجاب گورنمنٹ بھی انوالو تھی، جس نے ان دنوں میں بہت زیادہ بیمار بھی ان کو دکھایا گیا ہے کہ باتیں چلیں پرانی ہو گئی ہے. اس وقت میں ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا، کیونکہ ماحول بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے. ایک طرف شہباز شریف صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کی باتیں کی جا رہی ہیں، نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی جا رہی ہے، اور جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ارشد بھون صاحب نے تیار کی ہے کہ جس میں 62(1)F کے خلاف، اس میں آپ کا بھی جہانگیر صاحب بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے. دیکھیں، میں تو کل بھی ایک پروگرام میں پوچھ رہا تھا، سپریم کورٹ کے وہ صدر ہیں، ہم تو وہ ماشاءاللہ بہت قانون جانتے ہیں، بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، گلیوں میں گھومتے ہیں. جو دیکھیں 62-63 لگ رہا ہے موسٹلی پارلیمنٹرینس پہ. اب ایک پارلیمنٹرین کوئی بھی ہو،
मेरी पार्टी का हो, पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, वो चोरी करता है, उस पर वो चोरी साबित होती है। अच्छा, ये चोरी किसकी होती है? ये पाकिस्तान की आवाम की चोरी होती है, उनके टैक्सेस से चोरी होती है। और वो कह रहे हैं कि नहीं, उसने पाकिस्तान का चोरी की, पाकिस्तान को नुकसान जो दिया तो उस पर 5 साल दे दें, 7 साल दे दें ना, ऐसे ज़्यादा ना दे, फिर उनको मौका दें कि फिर वो आके अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। तो मुझे तो सब उनको तो ये इस पिटीशन में जाना चाहिए था कि उसने मुल्क का पैसा लूटा है, उसने सुप्रीम कोर्ट से वो सज़ा याफ्ता है, वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से सज़ा याफ्ता है, उसको इस चीज़ पे जाना चाहिए था भवन साहब को कोर्ट में, बजाय इसके कि जो चोर लुटेरे हैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गए, पाकिस्तान की आवाम के इसमें जहांगीर तरीन साहब भी 2 लोग थे जो नाइल हुए जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, ना सिर्फ पहले हुए, आगे भी होंगे ना। जी। ये तो नहीं है ये सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन जो मैं तो भवन साहब से मेरा सवाल ये है कि आप जो है गए हैं कोर्ट में या जाने का प्लान रखते हैं, तो आप पाकिस्तान की आवाम की तरफ से जाए ना। पाकिस्तान की आवाम के जिन्होंने पैसे लूटे उनके भी आप पे केस लड़े, जो चोर हैं उनको पाकिस्तान लाने की बात करें। आप जो बजाय उन चोरों को रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की आवाम की समझ से बाहर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे रुकन कौमी असम्बली लालचंद साहब, और उन्होंने यकीनी तौर पर अपनी खुल के वजाहत की है कि 62(1) की जब बात की तो उन्होंने उस पर तनकीद का निशाना भी बनाया कि अरशद भवन साहब को इस तरह की दरख्वास्त दायर नहीं करनी चाहिए। बहरहाल उनका राइट है। कुछ और पार्लियामेंटेरियन से बात करेंगे और देखेंगे उनको क्या कहना है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की अरकान असम्बली से। प्रोग्राम में हमने बात की कि जिस तरह फाइनेंस बिल की जो मंजूरी हुई और उसमें अवाम को जो नुकसानात हुए हैं या क्या फ़ायदे हुए हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा से ये दावा किया इमरान खान साहब ने कि महंगाई के तूफ़ान को कम किया जाएगा, लेकिन अरकान असम्बली ने मुकम्मल तौर पर इस बिल को मुस्तरद कर दिया। गोया कि जो अदादी अक्सरियत थी ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और ये बिल कसरत के साथ मंजूर भी कर लिया गया। दूसरी जानिब अरकान कौमी असम्बली ने यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो कार्रवाई की बातें की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो 62FA की जो कार्रवाई है उसके लिए भी बात की गई है। इस पर अरकान असम्बली ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपनी जो एजाज़ात थे उसके हवाले से उन्होंने बात की है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।